लागली. हांव प्रमोद सावंताक आनी ट्युरिझम मिनिस्टराक आयज हांव एक तेका हांव सांगूंक करता, आतां ह्या सरकारांचे 40 जे आसा मनीस आनी भितरले मिनिस्टर जे आसा न्हू तांकां हांव एक प्रश्न करता आयज, हेजेर तुमी हे ट्युरिझम डिपार्टमेंट सोरो कसो पावता हांगा, सोरो दिवपाचें कारण कितें? तुका समज सावंत तुका सांगता हांव, आयकून घे, बारीक आयकून घे, तुका सोऱ्याचेर जर इतलो गोंयाचेर आमकां रेव्हेन्यू जर मेळटा, ते रातचे तुजे कडल्यान सोरो जर रातचो हांगासून गोंयच्या बॉर्डरसून भायर कसो सरता, गव्हर्मेंट ऑफ महाराष्ट्र धरसून गोंयसून सोरो गव्हर्मेंट ऑफ महाराष्ट्र धरता, गोंयचो सोरो कर्नाटकाचो गव्हर्मेंट गट धरता. तुजे कडेन सोरो जर इतको जर तुका होकुरबाय गोंया बद्दल जाता की हांगा सोरो कंप्लीट बंद कर, म्हाका अशें दिसना गोंया बद्दल काम करता अशें. म्हाका आयज कोण गेलो जाल्यार हांगा प्रत्येकाचें रक्त घोळा दिलें, हांगा रक्त घोळा दिलें कोण हांगा तुमी जे आमची जी प्रॉपर्टी जी आसा बापायचो हात कसो काडला 40 ते 50 वर्सां कित्याक लागून दिला? तुमकां 5 वर्सांक निवडून दिला आमी गोंयच्या लोकांनी, 5 वर्सांचे तुमी हांगा एग्रीमेंट करपाचें आसता. बापायचो हात कसो तुमी काडला आनी गोंया आमच्या भायल्या लोकांक दिलेले आसा, तेजे परिणाम आमच्या लोकांक भोगचे पडटले आनी भोगतात आमी. आमकां तुमी आयज फकाणां केलेली आसा, स्वतंत्र मेळायला तुमी तर भिवन कित्याक रावला रे? पार्लिमेंटात तुमी कित्याक लागून उलयनात रे? पार्लिमेंट गोंयच्या 40 ते 50 वर्सांक निवडून लोकांनी दिलेले आसा, 5 वर्सांक निवडून दिलेले आसा, इल्ले फाटी कॅबिनेट मिनिस्टर हे अप्रुव्हल ते अप्रुव्हल सगळ्या गोंयच्या लोकांनी नाकाडी केलेली आसा. हे कसले केला सरकारान तुमचे? हांगा एक जाल्यार आमकां 300 मागता हांगा आनी हे घालचे पडटा म्हणटा आमी गोंयकार मरे. आनी आमचे कडल्यान तुमी रेव्हेन्यू जर घेता 150 रुपया जाल्यार हांगा 150 रुपयाचे कोण केला हांगा उदीक वतला गोंयांत तुमी नाकायचे. प्रमोद सावंत सरकार हो फेल जाल्लो आसा. हांगा सोरो कायमचो बंद कर. हे गिरीचे भितर हे परावणात जे सोरो म्हणटा तो घेवच नाका. हांगा आमची लिंग आहा, हांगा आयज हिंदू म्हणणारे मनीस कहा रे, हांगा लिंगाचे हे आसा फाटल्यान थंयसर तुमी सोरो सोडटा, जेलीचे भितर सोरो सोडटा, ते पोरवाळ जेलीन तुमी फोंडान घातले सर. आयज एक मिनट इथे उरले मातशे आमचे रिपोर्टर जे आसा न्ही तांकां मातशे आयज सांग क्वेश्चन कर. पयर हांगासर एक इव्हेंट जाल्लो म्हणटाले तुमी आनी सेलिब्रेट केले म्हणटा. हय हय म्हणजे हांवें ते इन्स्टाचेर पळयले आनी म्हाका खूब वायट दिसलें, कारण का म्हणजे अशें पवित्र भुमीक जर शहीद जाल्ले बरेचशे क्रांतिकारी आनी त्या पवित्र अशा भुमीचेर सगळे अशे रिंगणां पळोवन खरेंच वायट दिसलें म्हाका. म्हणजे हे कितें काय म्हणजे दिसलें की खंय कितें पावलां, खंय कोणाचें लक्ष बसना आनी परत जेलींतले जे हे लोक आसा पळय तांकां ते चावी कोणें दिले काय ह्या प्रश्नाचेर म्हाका उत्तरूय कळूंक ना. अशें कितें जातालें मॅम एक्टिविटी भितर व्हिडियोन? एक्टिविटीज म्हणजे गेम्स आसूंक जाय कितें बी. हांव अशें ना म्हणना तुम अशे सेंटिमेंट्स हर्ट जाले म्हणटाले तुमी, तेतून कितें म्हणून करताले ते? जे जर हुतात्माचे पुतळे आसा पळय तांकां आमी रिस्पेक्टान जशें काल्या पाणी आमी गेले न्ही, तर अशे एक्टिविटीज करपाक आमची हिम्मत जातली काय? ना न्ही. कळ्ळें मॅम. ना न्ही. मागीर हांगा गोंयाकूच गृहीत कित्याक धरता, ग्रांटेड कित्याक धरता की गोंयांत हांव जाव घर तुमारा अशें आसूंक जायना न्ही. म्हणजे प्रत्येक भुमी ही जी आसा हेरिटेज ती हांव अशें म्हणना की फक्त पूर्ण गोंयकाराचीच ती एक पवित्र भुमी आसा आनी हाजेर तुमी हांगासर अशें रावून ट्युरिस्टांनी येवन अशें करप म्हणजे कितलें वायट दिसप. तुमकां कितें डिमांड आसा सरकारा कडल्यान आतां? सरकारा कडल्यान फाल्यां 15 ऑगस्ट हांव मनोहरभाई पर्रीकराक खरें मीस करता. म्हणजे तांच्यांनी लक्ष दिवचें इतलें हांव विनंती करता, कळकळीची विनंती करता की हे जे क्लॉक टिप्स आसा किंवा इव्हेंट्स आसा ही जागा न्ही ती, नाल्यार कित्याक इव्हेंट करूंक जाय आसलें न्ही. वेवस्थीत केलां, हांव ना म्हणिना, तुमी सगळे बरोबर, पण हे जे कितें करतात न्ही ते म्हणजे कित्याक लागून अशें केलां म्हणजे कळना म्हाका. आणि जे ट्युरिस्टांनी तांकां लॉक कोणें दिले, म्हणजे जे लोकांची चावी आशिल्ले पळय ते ओपन करून कोणें दिले तांकां, गार्डाक दिले ते हांव नको कोणें दिले. म्हणजे काय हेंच जावना न्ही ताचेर, काय थिमात उरूंक ना न्ही. म्हणजे जे माटेवरचे पुतळे आसात थंयसर तांच्या म्हऱ्यान, त्या शहिदाच्या पुतळ्यांच्या म्हऱ्यान अशें करप म्हणजे कितलें लाजस्पद अशें म्हाका दिसता. आणि जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन तुमकां हांव सांगूंक सोदता की मोस्ट ऑफ द लॉक्स आसा पळय ते अशे विजिटर्सांक ओपनूच करून दवरलेले आसा, कोणी वचून भितर पळोवंक. रायट रायट. की तुम्ही थंय वचून धिंगाणा घालप, पण तशें हिंमत आसा जाल्यार काळ्या पाण्यार किंवा बाकीचे नॉर्थ इंडियनचे मोनोमेंट्स आसा हेरिटेज थंय वचून करा न्ही. गोंयाकूच अशें कित्याक गृहीत धरला वता? म्हणजे हांव ज्या घर तुमारा अशें कितें आमी जेन्ना दुसऱ्या राज्यान वता आमी डिसिप्लीन मेंटेन करता, अशें करना. गोंयानूच आयले की सगळे डिसिप्लीन कित्याक सोडटा? म्हाका हे प्रश्नाचें उत्तर जाय भाऊ. आणि एक वटेन आतां आमी पळयता ऑलरेडी गोंयाक टॅग गावलेले आसा की ते म्हणटा गोवा इज नोन फॉर दारू ड्रग्स, आणि एक वटेन अशे जेन्ना अशे इव्हेंट्स बी जावपाक लागता जेलीन इट बिकम्स व्हेरी ऑब्वियस रायट. हय हय. सो त्या गजाली तुमकां कितें म्हणपाक जाय? ना जेलीन ना, हे पळय जेलींचे हे फ्रिडम फायटर्स आनी जे शहीद जाले तांचे आठवणी आसा, मेमरीज आसा, तर ते तशें मेंटेन करूंक जाय. आनी ठीक आसा तुमी गेले, हांव म्हणना की ट्युरिस्टांक हे टुरिस्ट वेलकम, पण तुम्ही तुमचे सीमा जे आसता ते ओलांडूंक जायना न्ही. त्या पर्टिक्युलर जाग्यार वचून शहिदांच्या पुतळ्यां मुखार तुम्ही जे केला ते म्हाका बरोबर दिसूंक ना.
मागीर गार्ड कितें करताले तर असो म्हाकाय प्रश्न येता. वॉट इज युअर डिमांड मॅम फायनल टू द गव्हर्मेंट? डिमांड म्हणजे ह्या जाग्यार मातशें पवित्र आसा ते मातशें पावित्र, जशें आमी देवळान वतात न्ही, देवळान कशें स्पेसिफीक कोड आसता की बाबा अमूक हांव अशें म्हणिना की तुमी कोण एटलीस्ट शांतता बाळगा, बाकीच्यांकूय शांतता जगूंक दियात आणि बाकी एन्जॉय करूंक दिया. अशें न्ही की एन्जॉय म्हणजे धिंगाणा घालणें हें न्ही, ते समजून घ्या, गोंयाचे कल्चर समजून घ्या, गोंयाचे जे क्रांतिकारी जाला त्यांच्या विशीं समजून हे हातून सुद्धा एन्जॉयमेंट. असं नाही की एन्जॉयमेंट म्हणजे पेंवपाचें आसता किंवा अशें कितें, म्हणजे शांतपणान गोंयान आनी वचात आणि जर कितें करूंक जाय म्हणजे बिचाचें जे कितें करपाक जाय पण दीस वॉज नॉट अ प्लेस की तुमी हांगासर येवन कितें अशें धिंगाणा घालप. ओके, थँक्यू सो मच मॅम. येस. आम्ही न्यूजार व्हायरल झालेलो एक व्हिडिओ पळयलो. टुरिस्ट येतात आणि आमचे आग्वादा जी जेल जे आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी आमकां स्वतंत्र दिले त्या जेलीन टुरिस्ट येवन हांगा सोरो पियेतात. सो हे सरकार जे बीजेपीचे आसा न्हू येते व्हडल्या लेंथी उलयता आसतना आमकां हे सरकारा कडल्यान एक्सपेक्टेशन प्रत्येक गोंयकारांनी कितें करपाक जाय. फाल्यां स्वतंत्र दिनाचो आमचो दीस, फाल्यां धवे कपडे एक दीस घालतले आनी सॅल्यूट करतले, भारत माता की जय म्हणटले. एकूच दीस ते उडास करता. काल भाऊसाहेब आंबेडकराचो दीस कसो एका दिसा उडास केलो सुनील ढवळीकरान. मागीर भाऊचो कोणाचो उडास येना. भाऊची स्वतंत्र भाऊ आमचो पयलो गोंयचो चीफ मिनिस्टर मरे. आयज मनोज पर्रीकरांची ती हायफाय समाधी जाली पण भाऊची समाधी बांदता आसतना हेंच्यांनी 2 वर्सां काडटात ते बांदून पासून जायना. पूण बीजेपीचे ऑफिस कार्यालय हे 2 वर्सां पयलीं जागो घेतलो आनी 2 वर्सां तेंच्यांनी आयज बीजेपीचे ऑफिस बांदले. म्हणजे हे बीजेपीचे आपले पार्टी कितले गोव्हर्मेंटा कडसून फायदो करून घेता, ते कोणा कडसून जनसेवा म्हणून भायरसून कोणा कडसून हे घेता, स्पॉन्सरशीप घेता आनी आपले पक्ष कसो घट करता. तशेंच हांव भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडल्यान अपेक्षा म्हणटा ती कांयच ना. अख्ख्या गोंया तेंच्यांनी विकलेले आसा. जर गोंया जर तुमकां आयज जर सुशोभीत जाय आनी बरें जर जाय, हे जे मनीस जे आसा न्हू भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, आमी कशें ब्रिटिशाक कशें म्हटलें सायमन गो बॅक, सायमन गो बॅक, तशें आमी तरी म्हणटा आयच्या दिसा बीजेपी गो बॅक, बीजेपी गो बॅक. कित्याक लागून बीजेपी जर आमी उरली जाल्यार आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचे भवितव्य गोंयान तरी म्हाका तरी बरें दिसना, अख्ख्या भारत देशाचें तरी बरें दिसना. कित्याक लागून आमच्या भुरग्याक फाल्यां सकाळी हे स्लेव्स करतले आनी आपणाक जाय तशे कायदे तयार करतले. कांयच ना. आयज आनी तो सांगता पुलिसांक, तो डायरेक्टली ओपनली सांगता तुमकां जाय तशें करात म्हणून. फाल्यां सकाळी कोण येतलो रागाच्या वरान पुलीस भितरसून कितें करता तुमकां खबर आसा. कोण वचना फुडें बरो सुद्दां इनोसंट मनीस गेलो जाल्यार त्रास सुद्दां करता. सगळे पुलीस म्हणिना तुजे पुलिसांक बरी शिस्त हाड, पुलिसांक बरी शिस्त हाड. पुलिसांक जर तूं सांगता जाय तशें करून दे म्हणटा अमित शाह वयरसून दिल्लीसून तूं फाटल्या दिसांनी जंतर मंतर आमच्या भुरग्यांक मारलेले, कॉलेजीचे भुरगे गेल्ले, पेपर लीक जाल्ले, तांकां भुरग्यांनी दाण्यांनी मारलेले. अशें फाल्यां सकाळी तुजे RSSचे मनीस कोण तरी येतले परत आमच्या लोकांक मारपाक सोदतले मरे आनी पुलिसांनी मारला आमी सांगतले मरे. हेजेर तूं कितें केला. आनी एक बरो जर मनीस जर आसा कांडा शिवाय तेजेर पुलिसांनी कितें केलें, ताका जर राग येयलो, सणकी जर आसलो आनी तेणी पुलिसांचो हात घालो, तूं कितें करतलो. हेजेर तुजें कितें म्हणणें आसा हे गोंयच्या लोकांक सांग. कायदे तयार करता, पुलिसांक फ्री हँड दी तूं, नांव अशें म्हणिना. पूण कायदो मेंटेन कर. कायद्या पेक्षा प्रमोद सावंत व्हडलो न्हू, हो फटींग जाल्लो आसा. प्रमोद सावंत सरकार कायद्यान जर तो येता न्हू, आतां तूं कायदो तयार कर, बॅलेट पेपराचेर तूं निवडून येवन दाखय आनी सांग आमकां वयसून कळटलें की हे लोकांनी आमकां सारकें निवडून हाडलेले आहा बॅलेट पेपराचेर. तेन्ना आमी एक्सेप्ट करता. EVM मशिनाचेर हो आतां दादा कितें करतलो. कित्याक लागून आयज दिल्लीच्या भुरग्यांक आमच्या मारलेले, फाल्यां सकाळी आमची कॉलेजीची भुरगीं हांगासून वयतली, फाल्यां सकाळी कितें स्ट्रायकाक जर गेले, पुलीस तांकां कितें करतलो, ना तूं आपल्या आंगार येयला म्हणटलो आनी पुलीस तेंचे हात घालतले. मागीर कितें करपाचें. हेजेर कायदो कोण तयार करतलो. हांगा आमी सिकेरे कोर्टार येयल्ले आहात तेन्ना संजय बर्डे कोणी तरी स्वातंत्र्य सैनिकाचे चेडूं बॉम्बे रावता, श्वेता लांजेकर म्हणून, तेणी हांगा ट्युरिस्ट येवन बरें पियाता आनी धिंगाडा घालतना पळयलो. तेचो सेंटिमेंट जालो आनी तेणी आपल्या शेजारी संजय बर्डे सांगलें की वचोन ते मातसो लक्ष मार आनी कितें चल्लां तें पळय. तर आमी हे सरकारा कडेन मागता की हे पळय हांगा सोरो पिवन धिंगाडा घालता तो बंद करचो आनी हेचेर लक्ष आसचो. थँक्यू.